noun, then click on the next button. Whenever you see this picture, you must have your headphones On. Parfait. So después, Headphones on, people. While listening to these directions, click on the volume slider bar found below. Using this volume slider bar, you can increase or decrease the volume to a comfortable level. These directions will be repeated as you make your adjustments. If you have any sound problems that cannot be corrected by adjusting the volume, please ask your test proctor to help you. When you are satisfied with the volume level, please click on Next. Note, you will also be able to adjust the volume during the test whenever you see the volume slider bar. Slide bar. Uy, ya empezamos. ¿O no? Sí, güey. ¿Sí? No. El tiempo se está yendo por ahí, güey. Pero están las instrucciones. Sí, no, o sea. You're answering the test questions. Sí, dijo que daba 45 segundos para leer. A ver, despacito. When you're answering the test question, The numbers at the lower left of your screen will tell you the number of current questions. The total number of questions. The section, the amount of time remaining in the section. At the beginning of each section, you will have a limited time. Time to read the directions. To read the directions this time will be displayed for you both visually and in numbers of seconds remaining as in the example. As an example. Eso es para descansar. Okay. Number of current questions. The total number of questions in the section. The amount of time remaining. Yeah, well, this thing. Next. Luego la presión se siente. Sí, apenas vi el tiempo y me quedé. Grammar, listening, reading, writing, speaking. 85 minutes, güey. Oye, y en caso de que nos pongan speaking, who's gonna talk? Una Yona. Yeah, that's... Nos aventamos un volado, güey. The test has 5 sections proceeding in the following order. Grammar, listening, reading, writing, and speaking. All right. We're going to start with grammar, listening, reading, writing, and speaking. The test will approximately 85 minutes complete. Start section is complete. The grammar section is next. Nos quedan 10 segundos o solito se pone. I can go by itself, because we already started. Uy, ya va a empezar ahora sí. Venga, Raza, venga. Venga, sí. General directions. Que aquí siguen siendo direcciones, ¿verdad? You have 10 minutes to review the examples and answer the 25 questions. During the 10 minutes, you may use the back button to return in 20 questions if you wish. Change your answer. In 10 minutes, you may use the back. 10 minutos para 25 preguntas, güey. Oh, sí sale, es grammar. A ver, sobres, pues, pónganse filosos. Pues mira, son como 40, pues sí, 40 segundos. Va. Uy, example. Yo todavía estoy. Por eso ya estaba. Pero ¿y el time left? Voy a ayudar. Ahí está bajito. Esto sigue siendo... ya empezamos ahora sí. Ya empezamos ahora sí. There are 25 grammar questions. Yesterday. No, regrésate. Era yesterday. They were. Yesterday. Sí, qué bueno que lo vi. Ay, la vi, mijo. The birthday party was, ¿no? Was. The children, the class finished. We're reading. We're reading. I would have. Anyone has a blue card? Favorite color is blue. Hair, ¿no? Hair. Es lo único que... Sí. She, no. Hair. Healthier. Dan, healthier. Última. Good. Chiquichi. Así va a ser el examen. Ya, no me preocupo. But. Vale.
coordinating conjunctions. That sandwich was terrible. I have been, no? I have been sick Have since been. I ate it. Have been, present result. I will come. Will? Simón. I Will come, right? I will come to your office. Welcome. I will do it unless you're not there. If TV is your hobby, you may be called a couch potato. If watching, you know? You're watching. If watching, Or was it if watch? No, it's watching, ¿verdad? if watching, No, if watching. If it's better, we. In a stunning performance at the recital, he didn't win a prize. Despite Despite. if I if I and in their tables meals every day. If I were? If I were a king, I would do it. Conditional, Simón. el condicional de eso de los hipotéticos era el 0 o el tercero, se me olvidó. No, el tercero es Cero. ¿No te acuerdas de eso? ¿No te acuerdas? where the prices losing point of Twice as much? Twice as much. Twice as much. As, ¿no? Twice Sí. as much as. Slightly crumbly and pale yellow with blue-green veins in many receipts. Slightly crumbly and pale yellow. You can use the reserve table. Se me hace que es la última, ¿no? We, yeah. Solo para confirmar, ¿sí estamos grabando? Sí. Ok. Simón. Example. Next. Time's running. Ahora escoger la que no es Incorrecta. correcta. Ándale. Aquí incorrecto. One of the greatest German composers. Ah? And often, ¿no? And often. And. Pero lo que está mal es el A. El A. Sí, sí. Ah. A. Ujú. Much doctors. Much. Much doctors. Ujú. Much. He is driving his car to work every day, 5 days a week. Drives. He's driving. Debería ser Steve drives his car to work every day. Sí, Es como un hábito. eso sí se me pudo haber ido. Half a minute, man. Well, yeah. The teacher is happy. Meanwhile, the students do their homework. Meanwhile. No. Parece que sí es un Pues sí, meanwhile, ¿no? En chingo, que sea 5 minutos. Once Tom and Melinda Pero también quedan 5 moved preguntas. into their new house, they celebrate with a party to their friends. Four. Celebrate. Porque debería ser celebrated. Pero entonces también debería ser moved. Una debería ser pasada primero, ¿no? Ajá. Pero El pues- que se movieron, creo que pasó primero, ¿no? Pero pues ahí sí No, como que sí, está de cierto. once Pero on... dice Sí. once Once that Tom happened, they Sí. celebrated. Pero también se habían pasado la primera, ¿no? Pues no necesariamente por el once, porque dice de... sí, once ya. Una vez entonces que pasó celebrated, esto... ¿verdad? Sí, they Ujú. celebrated. Celebrate. Okay. Celebrate, sí tienes toda la razón. I didn't- A ver, si se le quitara el... Bueno, si se le quitara el once, entonces... Es el ring, ¿no? ¿No era rank? Porque ring es un verbo, ¿no? Y en pasado es rank. Si está en video, I didn't hear the phone. entonces sería ring. Pero Ujú. I didn't hear the phone ring because I'm just starting to take a shower. Yeah. Sí, O sería didn't hear. No, De no, hear en didn't pasado. hear. Heard the Es que phone. hear- No, sí, hear- ring es el que está mal. No puede ser I was just starting to take a shower. No, ¿verdad? No. Starting to... Pues es que también esa oración de I'm just starting to take a shower. No, sí está De hecho, es que el correcto. I'm just starting queda mejor porque si fijas es que la está haciendo ahorita, pero él no escuchó el teléfono. O sea, no.
Yo digo que es el I'm just starting. Porque el phone ring, pues es el ring. O sea, lo usa más como el la sonido, ¿no? cosa. Ándale. Pero creo que ahí va como the phone ringing. Because I'm just starting to. Because I'm just starting. Suena raro, ¿no? Pues según yo ahí Se me hace que algo tal vez sí tienes progresivo, ¿no? razón, Y es que pues. lo está platicando porque está, o sea, apenas estoy tomando la ducha. O Está sea, pasando, ¿a quién le sí. platicas eso? O sea, Sí, sabes. Sí. Dog was playing. plain. Easy. Easy. Accesible. Sí se arma, 3 minutos. You are sure to You sure? If Sure you to. You're sure keep to. in- es keep in, ¿no? Keep in. Creo que Porque el phrasal es keep up. keep up. Sí. That's true. Any other objection? Porque si no... No, go ahead. No, vamos a seguirle porque nada más nos quedan 3 minutitos. One of the obvious difference between living in a urban environment and a rural one in the density of the population. Differences, ¿no? Differences. One of the obvious differences. Okay. Good one. Came, Más que o sea, es tal vez auto, come, ¿no? por came. Porque, pues, although you read today's Además que es el newspaper. although. Es que el auto no tiene sentido ahí. Porque si te fijas, mira, el may es un verbo modal. Entonces, el verbo que le sigue tiene que estar en su forma normal. Come, está bien. Ok. Entonces, y porque no da Although. sentido, ¿va? O sea, si él, Sí, aunque él no liste esto, también lee esto. Pues no Aunque queda, leas o el sea. periódico, va a ser una noticia, o sea, no tiene sentido. Y yo, ¿a poco no piensas que es although? Ok, algo dejamos. ¿Cómo ves, Gabriel? Veo bien. Va. Vámonos, que ya quedan 2 minutos para las últimas dos. So, Buffalo. which ones were... Had been, ¿no? Porque pues... Es el roam, ¿no? Yo creo que es el round. Sí. Porque no Porque sería roam. es pasado, Which ones? exactamente. Sí, Por el debe had estar en been. pasado, tienes razón. Además del had been, ándale. Sí, tiene que ser roamed, no roam. Que también cuando los empiezas a leer como que tú mismo lo corriges mientras lo estás leyendo y ya te Bueno, aquí relájense, aprovechen medio esto. la bloqueas. Ya una pregunta y nos relajamos. Rarely do people look at? No. Watching. Watching is to watch. Watching. To watch sunset. Sí. Look at some stars, or follow a rainbow. Porque según yo el infinite va después del take, ¿no? Sí, porque take the time watching a sunset es una oración muy distinta a take the Nunca time había to escuchado watch. el de rarely do people. O sea, sí, tal vez sí tiene sentido. Rarely do people take the time. O sea, se oye raro, pero no es tan, o sea, no... No está tan raro como el watching. Ay, güey, 30 Descansa. Ya, pues ya quedó. Sí. Sigue listening, Sí, pero algo que a mí me pasa con este tipo de oraciones es de que mientras yo las estoy leyendo, que me dicen, escoge la incorrecta, la estoy leyendo y yo mientras la leo, la corregí. Entonces sigo leyendo toda la oración y estoy no, pues corregí el problema al principio y ahora estoy viendo dónde hay un problema que no hay. Entonces, pues me quedo así como todo un gil buscando algo que no. Sí, pues ya por los últimos dos, ya. Sigue listening, al tiro. Aquí sí más calladitos porque necesitamos escuchar bien. Chiquichi. Yo creo que a la hora de las preguntas es cuando hablamos, mientras esté listening, calladito. Y luego sí es cierto, aquí están de las largas. Okay. The listening section has 3 parts. Part 1, 4 short conversations, each followed by 1 question. Part 2, 1 longer conversation, followed by 4 questions. Part 3, 1 lecture, followed by 6 questions. You will hear each conversation or lecture only 1 time. You must answer each question before continuing. To continue to the next question, click the Next button. In this section, you cannot use the back button to return to an earlier question.
The number of questions and the amount of time you have to answer the questions will be shown separately for each section in the Question Time Left window on your screen. Time is not counted while you are listening to the conversation or lecture. Now, prepare to listen to 4 short conversations and to answer 1 question after each. You will have a total of 80 seconds to answer the 4 questions. This time will be shown in the Time Left window. I wanted to go to the movies tonight, but I have to study for the physics exam. Do you want to study together? I have a history report to write first. If I finish early, I'll come over. What will the woman do tonight? Study physics. Study physics. Perfect. ¿Solo es una pregunta, Albert? Did you enjoy your history class yesterday? Well, I feel a little silly. I was talking to a friend in the student union, or someone I hadn't seen in a long time, and when I remembered the class, it was already over. What did Sharon tell the man about her history class? Was silly? She did not attend to it. Se está quedando sin tiempo. Hemos eliminado el límite de tiempo en su reunión grupal. Esta, ¿no? No. She didn't attend. Was silly. ¿Se la atendió? ¿Cómo llegó? No. Sí fue, güey. No, Dijo, porque "How estaba was your hablando. history class?" Ya, güey, ya hay que seguir. No, se sintió, ella se sintió Tiempo. así Es para la porque vio a pregunta, Para la alguien. pregunta. Discutan. Sí, No, güey. ¿A no, poco ella no fue a la que- clase. Que sí fue, pero... Sí fue. Pero no puso atención porque estaba hablando con un amigo, ¿no? Sí, que no había visto en un largo tiempo. Sharon no puso atención entonces. Pero entonces no. Porque por eso andaba silly. Silly es tired, ¿no? O como... No, sí le es tonto. Sí le es tonto. O sea, y yo la neta, lo que yo entendí fue de que no atendió porque vio a alguien y ya cuando se dio. Yo pienso que es la primera. One longer conversation and to answer 4 questions about the conversation. Ahora van 4, ¿eh? Valimos mal, entonces nos faltaron las otras 2 short conversations, No, güey. I don't know. Sí, güey. O sea, eso era para todo. Entonces No, estuvo no. bien. Para no cometer el error en el oficial. Sí. Caray. Mames, es. ¡Wow! Sí, porque decía que 80 seconds. Bien desalmado, ¿eh? That's right, valió caca, güey. Son dos las que... ¿Y luego? ¿Qué onda? Se trabó. Cácaro. Questions about the conversation. Caray. Qué pex. No, ni actualizarle, da, güey. No. De todos modos, sí estuvo bien eso, ¿no? De que... Pues para ver y no cajetearla después. Ándale, para no cajetearla en el bueno, ¿no? Ahí está, a huevo. Sí. Yo dije, no mames, Ya lo hicimos. haremos al gasto en comprar otro, güey. No. Yo sí lo estaba... Yo sí lo 90 estaba pesos, pensando, yo sí diría, pues otro. Ahí está, güey. Aquí mismo te los transfiero. Ahora sí pónganse perros, ¿eh? Okay. Now prepare to listen to one longer conversation and to answer 4 questions about the conversation. You will have a total of 2 minutes to answer the 4 questions. This time will be shown in the time left window. Perverse. Iniciamos. In the following conversation, a student speaks with a departmental assistant. Good afternoon. I'm looking for Professor Land. I'm his assistant. Can I help you?
Well, I'd like to take Sociology 512, but I see that you need permission from the professor. That's right. By the way, I'm Jamie Jones. Nice to meet you, Miss Jones. I'm David Salazar. Nice to meet you, David. Well, I want to enroll in Sociology 512, and... Okay. Well, now, there are some other sociology classes you need to complete before you can take Sociology 512. I know. I took them all at my first college. I'm a transfer student from... Oh, a transfer student. Then we'll have to see your grade reports and the description of the courses you've already taken. But I sent my transcripts to the dean's office. I've already been accepted here. And have you received credit for all your courses? Yes, I have. For all except an art course, a drawing course that I took during my freshman year. Okay. Well, then I'll phone the dean's office and ask them to fax me the information. Will that take long? Well, I could do it right now, but it's late. They may be closed for the day. Would you mind trying? I really want to take this class. I'll try calling. No, I'm just hearing their voicemail. It looks like they're closed for the day. Could you try first thing in the morning? I'll do that. Now, besides the transcripts, Dr. Land is going to want to talk to you himself. Oh, like an interview? Kind of. The class is a seminar, and there's a lot of work to do on your own. He wants to make sure that you'll be motivated to do that. There's no problem about that. I really want to do my own research. On what? On public opinion, especially on how public opinion influences television. Oh, really? That's something Professor Land has done a lot of research on. I know. That's why I'm so eager to take this course. If all your records are in order, I'll set up an appointment with Professor Land. I'll try to call you back about this before noon tomorrow. Thank you very much. Now, prepare to answer 4 questions about the conversation. You may refer to your notes when answering the questions. Me dieron flashback a línea. What does the man need from Professor Land? Permission, no? Permission to take his Permission. course. Yeah, permission. That's right. Why does the man want to take Professor Land's class? Because he's an expert in the subject. In the subject. La tercera. Yeah. Why does the woman need to see the students' transcripts? Because he hasn't taken any sociology classes, puede ser? It's because he's transferring from another college. Nah. Oh, no. Bueno, sí se está transfiriendo. Sí, pero no puse atención para eso, ¿verdad? 512. Sociology 512. Sí, o sea, Transfer. esa era la que se quería inscribir, pero Pues yo digo hay que contestar. ¿Esta es la última? No, esa es la penúltima. Sociology. esa, ¿no? Ya, la que sea, necesitamos para la siguiente. Yeah. You will now hear part of the conversation again, followed by a question. Oh, like an interview? Kind of. The class is a seminar, and there's a lot of work to do on your own. He wants to make sure that you'll be motivated to do that. There's no problem about that. I really want to do my own research. What is the main reason the assistant says this? Creo que se refiere a la segunda, Make ¿no? sure that you'll be motivated Student must to have do the that. ability to work alone. Yeah. The course includes a lot of interviewing Simón, yo creo que es esa. to work together. Yeah, next. Now, prepare to listen to Viene la lectura, ¿verdad? and to answer 6 questions about the lecture. Lecture. Esta dura 4 minutos. You will have a total of 3 minutes to answer the 6 questions. Este sea el tiro, ¿eh? This time will be shown in the time left window. Listen, man. Following is part of a lecture on the subject of birth order. Think about where you stand in relation to the rest of the children in your family age-wise. Were you the firstborn child, the last, or somewhere in the middle? Or are you an only child with no brothers or sisters? Long before scientists got interested in the topic of birth order and how it affects people's personalities, people noticed that birth order, where you stand in the list of children, had some influence on your personality. Psychologists started studying birth order a number of decades ago to find out if it's really true that birth order affects who you become.
birth order has quite a bit of influence on personality. The early research indicated that firstborn children were more likely to be leaders than children born later on. Now, we're not saying that it's a guaranteed outcome. These are just tendencies. Now, the studies found that only children and firstborn children, we can lightheartedly refer to these children as onlys and earlies, are often very conscientious, organized, very confident, and they have strong leadership abilities. They get a lot of practice by leading their younger siblings. They tend to value academic success, so they do well in school. Only children and firstborns are also used to getting a lot of time and attention from the parents because they have no competition. Now, there's some new research that suggests that birth order may also play a role in the type of occupations people choose when they grow up. Earlies and onlys are more likely to be interested in intellectual and academic pursuits than are later-born children, the younger children. Let me give you an example. 21 of the first 23 American astronauts who went into space were either the firstborn or only children. These astronauts were mostly military pilots, a high-achievement career that you might expect those children to pursue. Later-born children, in contrast, are generally more interested in artistic careers and careers that let them work outdoors a lot. Later-born children are often characterized by having good people skills. They're not so worried about excelling in school. They're often charming and even enjoy showing off. So, not surprisingly, you find these later-born kids in fields like sales, performing arts, and entertainment. Now, one hypothesis about why birth order influences career choices is that it may have to do with parenting styles. Parents of only children and firstborn children may discourage the pursuit of physical activities because they, the parents, are more fearful. They're brand new parents, they have no experience, and they don't want their new little darling to get hurt. There's some evidence also that parents may encourage only or firstborn children to follow interests that could lead to a prestigious career, someone that can bring respect to the family. So if the firstborn says, "I want to be an actor," the parents might resist because that's not a traditional professional career. However, as those parents go on to have more children, they tend to relax. They learn that children are pretty durable, and so they allow younger children to take more risks and pursue non-traditional careers. By the time the parents get to the third or fourth or fifth child, they've gotten over their initial desire for someone to lead the family to prestige. Now, what's an application of this research that we can make? Well, it's useful for people who do career counseling, but it shouldn't be thought of as a deterministic thing. There are plenty of people who don't fit the pattern. The last thing we want is someone saying, "You can't do that job because it doesn't match your birth order." The information can be helpful, however, because people perform best when they're in a position that uses their strengths. Now, prepare to answer 6 questions about the lecture. You may refer to your notes when answering the questions. What is the talk mainly about? Ah, fuck! Yeah. Sí. Personality and character. Perfect. What is a typical characteristic of a firstborn or only child? Leaders. More likely to be leaders, strong leadership. Sí, leadership abilities. Es la mejor. The professor mentions the early astronauts to provide an example of No sé, ¿no? Es una decisión to become pilot. Sí. Perfect. why are later-born children often employed in sales or performing arts? Sí, que me va a bajar la voz. Sí. Tipo. Sí. Ninguna de las tres primeras. What is one hypothesis about how parenting styles change as additional children are born into a family? Simón. Yeah. You will now hear part of the lecture again. Listen, then be prepared to answer a question based on what you have heard.
Now, what's an application of this research that we can make? Well, it's useful for people who do career counseling, but it shouldn't be thought of as a deterministic thing. There are plenty of people who don't fit the pattern. The last thing we want is someone saying, you can't do that job because it doesn't match your birth order. What does the professor imply? The last one? Sí, Ujú. Simón. A descansarlo. Agárrala. A descansar. Aquí acabo de Pues si va a ser así, ¿verdad? si va a ser así, me estoy tranquilizando bastante. Sí, yo también, la neta. Gracias a Dios. Lo que salga a dos. No, 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 lo que me va a preocupar es lo de speaking. Ándale. Eso sí me va a preocupar ¿Cómo verga la vamos a hacer? por ¿Sí, el una y una? tiempo. Una y una. Pero pues nada más vamos a poder tú y yo. Sí. Bueno, pero miren. Ahí está. Va, reading, al tiro. Listos, banda. The listening section. Reading. Y esta está. Sections next. Ahorita vengo acá. Va a estar. Vengo medio frustrado, entonces va a estar cañona. No tanto. For one, the first passage is approximately 50 You have words. 20 minutes to read the two passages and answer comprehension questions about them. 20 minutes for everything. Tenemos 20 minutes for everything. Mhm. While there's time remaining, you may use the next back bottoms to inform about where we change the both pages and all the questions. Six And all the questions. questions, and you may change your answers if you wish. Prepare to win Picard part 1. For the beginning, part 1. Y compre el uno. Entonces, la primera son 250 palabras, 4 preguntas, 450, 6 preguntas. Son 10 preguntas en total. 20 Ujú. minutos, 2 minutos por pregunta. 2 minutos por pregunta, pero pues, la lectura. 5 y 5. Sí, también. Hijo de la madre. Va. ¿Listos? Dame chance. Listo. The word post as used is danger, ¿no? Ya. Very little pause. Show. No. Ah, no, sí. no. Sí, sí. Very little risk to him. Eso lo habíamos No. visto también en una clase, ¿no? Present, ¿no? Algo de las fobias. Creo que sí es. Yo sí le voy a. Es que pose es como que muestran, como que tiene. Sí, es present o show. Cualquiera de esas dos. Creo que es present. Present, pues. Sí, present. Yo creo que sí, present. Porque en danger ya, o sea, ya viene risk. Okay, according to primitive human permits, set down on smooth surface. Sticky, small hairs on Small hairs their on their feet. feet. Small hairs on the feet.
Parfait. Si toca una lectura así chida que más o menos te sepas información, puede estar muy chida. Make circ for except between words between. La primera. ¿No? Water, Simón. Sí. Ah, caray. Snatch young birds from their nests. Tal vez después de dinner plate. Puede ser. Digo que la largest, ¿no? Por eso. No sé. Que es un bird. O sea, ni modo que la del tamaño de la pinhead. No, sí, pero. Vaya, Es que. bird. Perdón, no lo había visto. O sea, se pone después del punto. No, entonces sí. O no te creas. Es que ya con lo de la más pequeña no hace relación. Se me hace que tiene que ser cuando habla de la araña grande. Sí, o sea, es que a mí se me hace raro que vaya, por ejemplo, de. Antes de The Largest Known Spider. O sea, yo pienso que mientras está hablando de la tarántula Goliath, pues que vaya después de Dinner Plate, pero. Pues, acomódalo como a ustedes les parezca que nos Goliath, queden 15 minutos. bird, eater, tarántula. Bird eater. Sí. Sí, ya con eso, ¿no? Con eso no me hay que seguir. Sí, no. Bueno. A ver si queda. It has been known to snatch younger from their nest. The largest known spider is the Goliath Bear Eater Tarantula. No, es más que iría aquí, ¿no? Mejor, pero no tiene el punto. Pero pues no Sí, tiene o sea, punto. lo mismo de. Yo pienso que va después de Dinner Plate. The South American spider can be as big as a dinner plate. También puede ir después de Dinner Plate. Es que puede ir en los dos. Pero nos quedan 15 minutos, banda, así que. Pero todavía podemos dar un medio minuto para esta. Sí. It has been known to snatch young birds from their nests. Y luego ya pues es punto. Y después the smallest known spider, pues A ver, ya ahí está hablando vamos de a otro. leerlo con este y lo pongo el punto acá a ver cómo. Se me hace que sí conviene mejor después porque fíjate, the largest known spider is the Goliath bird eater tarantula. This South America spider, o sea, está hablando de la misma, can be as big as the dinner plate. It has been known that from the nests. Tal vez. Ay. A ver, vamos a ver cómo queda acá. A ver. Ándale, como dices. Nos quedan 14 minutos, así que pues. Known to snatch young birds from their nests. Creo que sí queda. Es como otro detalle. Sí, ya hay que pensarlo. Sí, ni pedo. Franchising. Sí, la siguiente. Franchise. Listo. Expertise.
Parfait. Dishonest? Carefulness. And scrupulous. Dishonest. ¿De acuerdo, Gabriel? Simón. Parfait. What is the purpose of the uniform franchise offense information? What? To protect purchasers or franchises? Pues entre esa y la de to ensure that all Sí, franchises are también. registered. Here the whole franchises establishing Sí. startup fees. Se me hace que sí es esa, ¿no? Porque dice audited financial statements. Sí, ¿no? Audited. To Mm. protect. Sí. Sí, Gabriel. Sí, Estoy de mo. acuerdo. Porque no están obligadas, no están segurantes que todas, o sea, nada más Ujú. quien quiera. But other people in our benefits franchise. Estoy entre las primeras dos. Sí. Receive training, Receiving ¿no? training sí mencionaba, ¿no? Ah, no me fijé. Pero, Sí. Pues entonces obtaining legal advice, porque eso. pero para eso están las asociaciones, ¿no? Sí. Creo que es más Ujú. bien avoiding common errors. No, pero No, es que pero es que aquí dice que es mejor para no empezar de cero. Ya tienen algo sí. establecido. Sí. Yo digo que a lo mejor receiving training, ¿no? Pues esa era lo que yo pensaba. Estoy entre las primeras dos. Training in how to use it. Ah, entonces, Ujú. por la segunda, ¿no? Sí, me acuerdo haber escuchado training. Digo, porque no puse atención. Me perdí en la lectura. No, es que legal advice. Es que una cosa es la supervision que ellos hacen y otra cosa es el legal advice, ¿no? Ujú. Vamos a ver. Pues supervisión también estaría medio ligada al entrenamiento. Pues yo sí pienso que es Ándale. obtener Advice. advice. Legal advice, ¿verdad? Vámonos, pues. ¿Sí, verdad? Sí. Sí, Es que Gabriel. porque esas son más regulations que advice. Que they realize significant pricing discounts. No sé qué va aquí, ¿no? Después de numbers. O sea, porque aquí dice que, They realize. Es como que apoya esta frase, ¿no? o sea, primero da como que dan los beneficios y acá es como un contraste. By comparison, independent operators have to negotiate to their own. On their own. Ujú. ¿Cómo ven? O sea, compara esta y esa. Ajá, este es como el contraste. ¿Cómo ven? ¿Ahí va o tienen alguna? Pues, estoy igual que ustedes. This can by joining together with many others, but material supplies and services such as advertising. Sí, sí. Porque hasta queda, si la pones después de franchise, enjoy the benefit of strength in numbers. That's why they put discounts. ¿Sí, Gabriel? Yo pienso. Vamos pues, ya autorizó el zorro plateado.
La tercera. Son frases, o sea, de este o este, o sea, de cualquier lado, pues. O sea, that are distant from one another are nevertheless similar. What do you think, Gabriel? No sé. Se, Entonces dice, no, same look, same qué? Same sign. name, same se me hace que sí sign, es same esa. product, same self products. O sea, es que, o sea, Sí. sí, o sea, simplemente de fuafa, ¿no? Dale, nos queda Chica, una. Se me hace que. Ah, caray. Oh, okay. Franchising has been increasing in popularity as a business for several decades. Continuing the summary by choosing three examples. Okay. Creo que puede ser una esta, ¿no? la primera. Yo pienso que es la A Tal vez la de y las la B. compañías. La A y la B se me hicieron buenas respuestas. La B, ¿verdad? Sí, Industry Relations Tourism Academic. Es también. Y la F. A, B y F. Chécale la D también. Sí. Estoy entre la D y la F para la última. Es que yo creo que todas se relacionan, pero tenemos que sacar el main points in the passage. Como que el cuarto estaba tratando de recomendar las franquicias, ¿no? O sea, en sí. Yo que quedaría mejor la F. A, B y F. Ujú. Sí, pienso lo mismo. Que es como que te estoy explicando bien cómo funcionan, más que... Franchising has been increasing in popularity as a business format for several decades. Ah, y esa es la última, ¿verdad? Ah, entonces descanso. Sí, Following is a sentence that begins... Passage. Franchising has been increasing in popularity. Pues es que, o sea, esos 3 puntos sí yo sí lo siento que son los que te quiere dar a Por entender ejemplo, estas dos no el son tan importantes. pasaje. La C y Sí, la... no. Sí, no, O sea, el eso es pedo como está entre quiera. estas dos. Sí, el detalle está entre la D y la F, ¿verdad, Gabriel? Ujú. Ahí está el detalle. Pero igual siento que la F es una muy buena respuesta en realidad. Porque, pues, o sea, yo en lo personal pienso que te enfocarías más para hacer un resumen en eso que... Que en el status, ¿verdad? Que set up standards for business. Ajá. La letra uniform franchise offering circular. Porque puede aplicar para cualquier franchise. O sea, las primeras tres, por eso las pueden aplicar para cualquier franquicia a nivel internacional. Y ya aquí fue más específico porque es el number of status. Ujú. Set up standards for business practices that lead to uniform franchise offering circular. Independent owner. Fíjate que considerando que franchising has been increasing in popularity as a business format, o sea, la idea principal según esto, main points of the passage, es que está creciendo.
Bueno, yo creo que estas dos se quedan porque está creciendo. Pero se me hace que esta no, pues esta está como describiendo, ¿no? Sí, eso estaba explicando más, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuál crees que sea la de la D? Yo creo Para que que... siga increasing. Ujú. Pues ahora porque tenemos 9, 8. ¿Qué dice Gabriel? Pues, Ay, el tardazo, güey. Writing. Right. ¿Quién se avienta el writing? Estamos acomodados, ¿no? Ya tienen más Bueno, ahí me van practice. diciendo. Así que yo te lo voy dictando, a ver qué hacemos. Y short note or letter. This part you will write essay. Topics will be given to you for both the note and the essay. Please note that once you click on the black button, you might already return to any topic. To an earlier topic. You may not return. Ahora sí no hay return. Venga, venga, tranquilos, tranquilos. El note como quiera sale. El essay también tiene que salir. okay. Use the topic given on the screen. Very short. Now, we have 5 minutes. 70. Maximum length is 100 words. ¿Y cuánto? 5 minutes, ¿verdad? 5 minutes. Como se me va a escribir a mí. Okay, bro. Good. Thinking about attending an English language school in Canada. Write a note introducing yourself to the school and to the director. Asking some specific questions. No, más bien director. Director of the... Yo lo iniciaré con greetings, más bien. Ya, greens. Vamos greens. Porque dear director, pues, suena raro. Pero así empieza la nota, ¿no? O la carta. O estimated. Pues es greetings y te tienes que introducir de greetings a bla, 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 bla. Pues háganlo como piensen. Okay. Estimated director. Estimated director. Va. Director. And then. First, I wanna... Pero 2 puntos, ¿no? And then. First. Estimated sí está I would bien like to dicho. mention, I would like to mention that I'm pretty interested in joining to Yeah. your language school. Hacemos de que no se pueden las contracciones, ¿no? No se puede. Pretty. No se debería. Pretty interested on attending. Your school. School. Te pasaste uno. School. My name is Gabriel. My name is... I want to introduce myself. My name is Armando. Ese está tu nombre. Armando. I am Mira. I am Mexican. And I've been and studying I am English for a while. Yeah, I've been studying for a while now. De un tiempo certero. Interesting. I have been studying the English language. English, acuérdate que capital letter. For language. For 10 years. Years. And I'm sure I have enough skills. Es que este por otro lado. Quítale enough. Yo. I have enough skills to enter the school.
would like to Questions. know. Es cool. I would like to know the schedules you have. Yeah, on the other hand, Sea como en addition o algo así. in addition también. Sí, mejor. In addition, I would like to know. How does the schedule work? How the schedule works. And how many material, how long do I have to study? Do I have to stay there or something? Stay there. Stay there. To conclude, I just want to say thank you. I Just want In advance. to say thank you, Thank and you. I wait your further response. thank you. And I will be waiting for for a response your response. Yeah, penitas. Nice expressing your opinion on the topic, given as extreme. Give reasons and specific examples to support your opinion. 20 Your minutos essay para should be escribir. 175 to 225 words long. Maximum 250. Ni siquiera vimos qué tan largo le dimos. Nada, pero sí. nos faltaron como Yo sí me revisé, les quedaban 10 palabras para superar el máximo. That's good. In some societies, families expect their Okay, some societies, families expect their children to be. In our society, children live with their families until they get married. Pues este ya es de tu opinión personal, ¿verdad? To begin, tal vez no, más bien como que empezamos a hablar un poquito del topic. Sí. O sea, por ejemplo, yo lo que escribiría es, considerando el estado actual del mundo y de lo jodido que es la economía. Regarding the economy. Yeah, considering the current state of affairs in the world. ¿Qué rollo? Vamos a este next. Parents, no man, shit. Todo Gil. No, hombre, pues aquí se nos fue la inversión, banda. Because you will be recording your spoken responses in this section, Todavía queda la de speak. make sure your headphones are on and your microphone is positioned in front of your mouth. The speaking section has two parts. In the first part, you will both hear the question and see it printed on your screen. In the second part, you will hear a statement that presents two differing opinions or points of view on a topic. After you hear the statement, you will be asked to express your thoughts on the topic. In this section, you will warm up with a short conversation. You will have 40 seconds to answer a series of short questions. The timer will count down as you speak. This section will not be graded. After the beep, please say your name. Oh, proving the microphone, yeah. Thank you. And where do you live? I live in Durango, Mexico. Good. And what is the weather like today? It is good, tropical, I think. Pretty dry. Okay. And finally, as the timer counts down, tell us one thing you like to do to have fun. Well, one thing I would like to do to have fun could be playing soccer with my friends. I have been a huge fan of soccer since I was a child, so I think that one would be my favorite activity to have fun. Thank you. This concludes the speaking practice session. ¿Yo la primera y tú la segunda? Directions. Yeah.
You will both hear and read a question. Answer the question giving specific reasons and examples that support your answer. After you hear the question, you will have 30 seconds to prepare your answer and 45 seconds to speak. Describe the teacher who has made the biggest difference in your life. Oh, ya voy a agarrar bien rico yo. Pues tú. You want me? Sí. Anota los que creas importantes. Que yo hago la segunda. Ay, tienes que hablar por 45 segundos, no manches. Sí, Y yo nada más voy a hablar de puro veneno. A ver, estoy intrigado por escuchar lo que vas a decir a continuación, Páez. Speak now. Well, one of the teachers that has changed my life in a really highly way was my teacher called Armando, who was one of the best teachers I've ever met. Since I knew him, he was pretty motivating, and as the time goes by, I started changing myself because I got more courage in order to be able to learn this language. And also, he's actually pretty handsome, and that's what motivated me, considering that he's really young. Those old facts has changed my life, and he has taught me a lot. Ay, a huevo. Oh, vamos, me ponía la verga. Te toca. Directions. Listen to a short Listen to a statement. short statement presenting two differing opinions on a topic. Then express your thoughts on the topic, giving specific reasons and examples to support your opinion. After you hear the statement, you will have 45 seconds to prepare and 60 seconds to speak. Ever since the first man-made satellite was launched in 1957, mankind has shown an increasing appetite for the exploration of space. We have traveled to the moon and back, performed experiments in the zero gravity of orbiting space stations, and sent probes to the furthest reaches of the solar system. Marvelous as these achievements are, they are also very costly. Proponents of space exploration argue that these costs are justified by the understanding we gain about the cosmos, and by the practical applications we make on Earth of technologies originally designed for the space program. Others argue that the billions of dollars spent on sending men and machines into space would be better invested right here on planet Earth, where there is no shortage of problems that could be alleviated by refocusing both the money and scientific resources currently devoted to the barren frontiers of space. What are your thoughts on this question? Uy, esto sí es algo con lo que yo me emperro mucho cuando la gente lo menciona. De ahí es donde viene todo el progreso, entonces pues es una mamada en invertirle. ¿Quién de ustedes dos se la va a rifar, mis panas? Armando ya está tomando notas. ¿Cómo se llamaba la empresa de Elon Musk de cohetes? ¿Tesla? No, ya. Otra cosa. Whatever. Speak now. Okay, to my mind, I think it would be better to keep investing in exploring the universe or outer space by having a greater scope of the universe and the solar system that is around us, and keep increasing our knowledge about the cosmos. Also, I think that if investing in exploring stops, the forming of astronauts will be useless. So the main purpose of human being is still discovering new things. An example I can add to this argument is Elon Musk and his new technology approaches by exploring several parts of different planets like Mars, and then could arrive bigger things. Vea que sí, también me culo. Pero no, bien hecho. Okay.
Level 5 advanced. Entonces, Ah, güey. a pesar de, o sea, a pesar de grammar cagar mastery. en el de writing, nos fue En el bien. listening, acuérdese que la cagamos, pero porque no contestamos. Pero, o sea, en el listening tenemos C1, güey, de todas formas, ¿no? O sea, según yo, upper intermediate es B2, ¿no? Y low advanced es C1 y mastery es C2, ¿no? Mira, es advanced. Sí, mira, es advanced y No es upper con... intermediate. Sí, y aparte, o sea, nos quitaron unos puntotes de que le saltaste en el de 20 minutos. No, pero ese no lo califica el writing nada más. No, nomás califica lo que sí tienes. Sí, fíjate. El otro era opcional. Es que fíjate que el writing y el talking, o el speaking, se tarda. Acuérdate que pues es que te los tienen que evaluar una persona real, ¿no? Entonces ya por lo que era el grammar, listening y reading, pues tú te los evalúas automatically. Sí, Ok. porque decían en la hojita que me mandaron que el speaking y el writing era opcional, pero no lo iban a calificar. Self-evaluated? Ahí está. Self-evaluated. Yay. And available in email Results. Pues estuvo bien, ¿no? O sea, son Sí. 6 puntos. En grammar un 6. O sea, todas bien en el grammar. Para el Cali está ¿No bien. hubo mal en el grammar? ¿Neta? ¿No hubo error en el grammar? Pues ¿cuántas preguntas eran? Eran 25. Gran 20. Sí, pues, pues, con los masters que somos, ¿crees que íbamos a tener algo mal en Y grammar? en el reading también nos fue a todo dar. una mal nada más. Una mal. En el listening, pues porque nos aventamos la mitad por el desmadre Pues, que traíamos. Ay, güey, a ver, éxito. No nos dicen. Eso sí que éxito. O sea, pero Tomo sí nos fue medio culerillo, ¿no? O sea, Vamos a tener cuidado con el teclado, güey, porque, o sea, según yo estaba escribiendo y no sé qué pedo y de repente se salió, güey. ya sé, oye, no, imagínate que te pase eso en el real, no. Sí. Creo que le dicen enter. Dentro de lo que cabe para ser así el cáliz. Es una suposición. Sí. Porque si algo le debiste haber dado que te pasara a la siguiente sección, o sea, también, o sea. Sí, vamos a. ¿Estás en una lab? Simón. Y lo grabamos, ¿verdad? Chingense Sí. esa. Ay.